The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For he has looked upon his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with Elizabeth about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated for the homily. Nothing and nobody can separate us from the love of God. Kagara sa Bible na butang, sufferings, pain, problems can never separate us from God. Success, powers in heaven, powers on earth, power underneath, power in the waters, power in the air, power everywhere can never separate us from the love of God. But there's only one thing not mentioned in that enumeration of things that can separate us from God, which eventually can separate us from God. That's why it's never mentioned in the list of powers, because one thing can separate us from God. And that thing is yourself and myself. The only thing that can separate us from God is the unredeemed self. Kung nara ka sa problema, kag may faith ka sa Dios, ang imo self, hindi obstacle sa imo faith, hindi makaseparar ang problema mo sa Dios. Kung nara ka sa success, kag wala ka, ang imo self, ginpasugtan mo, nga madala ka sa success, kag give up sa imo faith sa Dios. Yourself, myself, ourselves, separate us from God. Satan can never separate us from God if you don't allow it, if we don't allow it. Kaangay siya sang pertahan. Nga ang sagwa nga pertahan wala sang knob. And therefore, bisan nanuyak ka, pwersa magsulod, hindi siya kasulod. Kay ang knob sang door is within. Kag ikaw mismo, kung buksan mo, makasulod ang sala, makasulod ang kalainan, and that will separate us from God. So nothing can separate us from God, but I would dare to continue, except you, except me, ang makaseparar sa akon sa Dios. That's why be careful with the I or the ego. Kaya binaton, the more nga gina-nourish, ka gina-feed nato ng ego, abinaton, the more nga ganami kita. No. The more nga nagataas ang obstacle mo, kag the more nga nag-create ka sang gap sa imo kag sa Dios. Kay ang ego, ang selfishness, ang egotism, ang individualism, amo ang nagaseparar sa aton sa Dios. No wonder naghambal si Jesus,
Lose yourself in me, and you will find yourself. No wonder naghamba si St. John the Baptist. I must decrease so Christ may increase in me. No wonder ginabaptize kita kay ang old self, which is the sinful self, which is the obstacle self, ginahugasan, ginapatawad, agud may bagong kabuhi kay Kristo. No wonder ang mga ginbaptize ginatawag little Christ, kag sa aton panawag Kristiyanos. Ano ka? Kristiyano, meaning little Christ. Kag si Christ, bala naton anong ginambalya? Lose yourself for the love of God and for the love of neighbor, and you will be happy and you will be fulfilled. Again, ang self, ang pride, ang ego, amo ang nagaseparar sa aton sa Dios. Gani andam kita to feed our ego. Kay the more nga gina-feed mo, the more nga nagaseparar ka sa Dios, and eventually, you will never see God sa imo kabuhi tungod may dako nga I in between you and your God. Ano ang antidote sa sining egotism o egoism? Of course, bala nato ng sabat, humility. Maghamba kita humility. Humility is not thinking less of ourselves. Hindi ko pigado ako, wala ako abilidad. Thinking less of oneself. No, that's not humility. That's defeatism. Humility is thinking of yourself less and less because you are thinking not all the time of yourself, but you're thinking of the needs of other people and of the worship of God. So humility is not about self nga ginapakanubo umong imo kaugalingon, hindi gina virtue. Bad ina nga klase. Wala ka naga-assert, wala ka nagapanindugan, timid ikaw, fearful ikaw. No, it's not humility. Humility is maisog ka, pero ang ginadumdum mo hindi ang self, kundi ang welfare sang iban nga tao. So humility is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less and less. So the more nga ginabutang ni mo self, ako importante, ako mauna, ako ang best, ako ang best na opinion, ako. Of course, nagatubo ang pride. Kagang pride is the greatest obstacle sa relationship sa Diyos and in any relationship. Imagine ninyo ang mag-asawa, pareho sila nga may pride. Paano sila ka-establish ang family? Imagine ninyo kita sa parokya, pari hambog, kamu hambog man. Paano kita ka-establish ang community? Imagine ninyo ang asosasyon, prutanan sila hambog. Paano sila ka-establish ang community? Maka-establish ako sa community in humility. In fact, ang angel, nahimo nga demonyo, bangod sang pride. Hindi magplastar sang kaugalingon sa iya nagakaigo nga lugar. So, i-define kong humility. Humility is this. Naplastar mo ang imo kaugalingon sa imo eksakto nga posisyon sa estruktura sang kabuhi. Meaning, you are not the creator, you are only a creature. So please, do not act as if you are the creator of your life, and do not make a decision which is the prerogative of your creator. Kung member ka sa organisasyon, act as a faithful member. You are not the president. If you are the president of an association, do your duty as the president of that association.
If you are a leader, do it. Kagamo ng humility. Kung ako ang parish priest, ma-act ako as parish priest. Karon kung mag-act ako di karon nga daw obispo, hindi ako humble. O mag-act ako karon nga relinquish ko ang akong authority sa iban. Hindi na humility. Humility, balansang bana nga bana siya. Balansang asawa nga asawa siya. Karon kung ang asawa daw bana, kagang bana daw asawa, magamo. Katekistas, bala niya katekista siya, may parish priest. Karon ka ng katekistas, daw parish priest. Ano na lang humility? That's why ang humility, hindi feelings. Ang humility, isa ka attitude nga ginatanaw mo kung sino ka sa sinang estruktura sang relasyon and you act accordingly. Ano ka sa balay? Bata. May mama ka. Yes. Bisan wala tinunan si mama mo. Mama mo siya. Mother mo siya. And please, act reverently. Ano na lang karon ng bata, singgitan niya si mama ya. Kagang mama, of course, the same. Do your duty. And therefore, ang conclusion ko sa definition gaini, humility is always a discerning spirit kung diin ka sa structure. Example, diri sa parokya, parish priest ako. Dito sa palasyo, chancellor ako. Hindi ko pagdalon ang akong pagka-chancellor diri sa parokya, kay ang akon capacity nga ginahimo diri as a parish priest. Kagang parish priest, ang jurisdiction, sa sulod lang sang parokya. Kaya hindi ako kalapaw dito sa St. Clements, kaya hindi ako ka-decide diri sa Kaingin, kaya may parish priest man. Pero bilang chancellor, maka-decide ako. Episcopal Vicar for Chancery Affairs. Maka-decide ako sa diocese, pero well-defined nga klase sang decision. Ano na lang, na parish priest ako diri, tapos padagaan ko lang mga pari around. Hindi. Ako ang chancellor, dapat ka mo magsunod sa akon. No. Bilang parish priest, sa idalom ako sang vicar foreign sa mga decisions and suggestions. Kag siyang nag-preside sang meeting sa vicariate. Kag nagapungko ako during sang meeting, hindi as chancellor of the Archdiocese of Haro, kundi parish priest. Ano karon kung ma-confuse ako sang akong function? That's why gailaway sa community. That's why wala humility sa kaasosasyon o isa ka organisasyon tungod sa pagsulod pa lang, entitled ng iban. Sa pagsulod pa lang, feeling na siya nga mas above pa siya sa mga kung sino da ng lead. Kag para sa iban, mango ang leaders, mas nami ako, mas alam ako. That's not humility. Tanawan ninyo si Mary, Mama Mary, Mother of God. Pero anong hambal niya sa Luke 1:46, 56, siling niya, my soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. Namambalya, maggamay ako, ikaw ang i-magnify ko. Delikado sa isa ka Katoliko nga siyang ga-magnify kagang Diyos na ga-minimize. Delikado sa parish priest nga siyang nag-magnify sa tao kag hindi ang Dios. Kay oras nga bayaan kong parokya kagawang nag-magnify, may loyalty ka mo sa akon pero wala ka mo loyalty sa Dios. Asosasyon, may loyalty sila sa ila leader pero wala loyalty sa Diyos. Why? Tungod wala gin-magnify ang Diyos, kundi ang iya ego, kaya kaugalingon. That's why si Mary, example sang humility, saya, my soul magnifies the Lord. Nagadako gid man balang Diyos sa aton kabuhi. Sa aton mga desisyon, lutaw gid man balang Diyos. Sa aton pag-use ang aton time, ga-magnify gid man balang Dios.
Sa aton pagsimba, Dios gid man ang great o iban ang great? Nag-continue si Mama Mary, for He has looked upon His lowly servant. So, ari naman, I am the maid servant. Balan ko, ginadayaw ako sang henerasyon kung ginadramatize ko. Pero, sa atubang ninyo, ina, kay blessed ako compare sa inyo, kay I'm the mother of God, dugambal si Mary. Pero sa idalom ako sang Diyos, hindi ako iya-equal. I am still the servant of the Lord. I am a parish priest, but I'm still the minister of the Lord. You are a leader, but you are still the son of God. Never forget it. Sa tubangan sang Diyos, I am the handmaid of the Lord, hambal ni Mary. Kagrabe nga humility, balaan niya kung din siya maplastar sa iya kaugalingon. Iban, ginkoronahan lang, Miss Barangay, daw si sinuna. Wala ko sa criticize sa Miss Barangay, ha? Gina-appreciate ko na. Namin ko sample ko lang. Ako pa lang nagani daw si ano ka na, imuya, mga away ka na, kag ano. Si Mama Mary, Mother of God, I am the maid servant of the Lord. Nabutang diri, from this generation, all generations will call me blessed. Why? Because the Almighty has done great things for me. Tanawan yung reasoning niya bala. All generations will praise me. Why? Because of what God has done to me. Oftentimes, ginapangita nato ng reasons ang aton success and fame in ourselves. Pero si Mary, tanawan ninyo kung ano yan, gindeflect yan. No! I am blessed. Not because of myself, but I'm blessed because of that what God has done unto me. Successful ako sa akong business, example. Successful ako sa family. Na-attain ko ining levels ng kabuhi. Because of myself, ha ha ha, kag ako ang best. Pero si Mary, wala nagamit sila. Ginbutang ako, tungod God is merciful, and because of His greatness. That's humility. That's why kung nara ka mo sa success, balik diri ka magpasalamat. Kung nangin maayo ka mo, balik diri ka magpasalamat. Hindi magkalipat sa Diyos. In fact, ang Thanksgiving Mass is the expression of one's humility. Because humility can be expressed in many ways. Una, I'm sorry. May I'm sorry ka, may humility ka. I was wrong. You are right, oh God, I was wrong. I'm sorry. And then, thank you. Thank you, butang balon. Hindi ni tanan halin sa akon. May mimuan parte. So gani, thank you. And then, I appreciate you. I worship you. Hindi ako ang number one. Ikaw ang number one. I worship you. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. And then, gin-numerate siya diri ang ginhimo sang Dios. So, gin-recall niya. Nagkitanay sila ni Elizabeth. Wala siya nag-recall, ay, ako ginpili ni Yahweh nga mamangin Mother of God. Ako gigurang pinakagwapa sa tanan. Ako ginang nami sa tanan. Ikaw ya, mother ka lang sang precursor. Ako ya, mother sang God. Wala nagamuna si Mary, hambal ya. I am the maid servant. Kagbalaan niyo ko nang ginhinaw ng mambal ni Mary. Wala siya nag-put forward sa niya self. Siling niya ho. Gindayaw yang Diyos. Ginbalik niya sa Diyos. Hambal niya. He has mercy on those who fear Him in every generation. He has shown the strength of His arm. He has scattered the proud in their conceit. Di bala Elizabeth, kinasimo-simo lang kita sa mga the other nations. Kita pa ya nga insignificant sa society. Ikaw, ginakadlawan ka kay barren ka. Ako, sino man lang ako, gaubra man lang ko sa kusina, handmade man lang ko da. Way mako naka-study, way mako sa ano dira. But God has chosen us. And thank you.
Baliya, he who has shown the strength of his arm has scattered the proud and their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel. Then arina, sugpunan ni Mary, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers and to Abraham and his children forever. O tanawan ninyo kung may self-da ni Mary, may magnifies the Lord because of the things He has done. Kag hindi lang sa akon, sa aton katawhan sa Israel. Pili iya ang mga kubos, pili ang mga imol, amuning ginadayaw naton nga Dios. Natibong niya ang mga kubos. Wala iya ginapabayaan. Kag merciful siya. Dayawon ang iya generosity. Dayawon ang iya force. Dayawon ang iya power. Dayawon ang iya faithfulness and loyalty sa iya promise. Nagkitanay sila. Wala sila nagchismisanay. Ay, wala. Duha ka babayi. Mga holy nga mga babayi. Kung magkitanay ganing huli nga babae, nagadayaw sa Diyos. Nagasimba sa Diyos. Wala nagachismis. Wala nagagasip. Nagadayaw sa Diyos. That's why mga asosasyon, magtipon gani ka mo. Praise God. Worship God. Hindi magsinagad ka kutso-kutso. Amo na yung mark sang holiness. Si Elizabeth kag si Mary, may holiness. Lastly, sa personal tone, paano mabalaan nga may pride ka? I-confess ko na lang kay may amumang ko sini. May amumang ka mo sina. Balaan ko nga proud ako at that moment when I refuse to be corrected. Sign nga bugalon ang tao. Bugalon ako. Nga kung correctionan ako, kagbalaan ko nga tuod, hindi ako magbaton sang correction. Kaduha nga sign nga bugalon ako. Kung dayawon gani ako, hindi automatic nga Dios ang akong ginapanumdum, kundi ang self ka nagalapad ang akong dulunggan. Ikatatlo, balaan ko nga proud ako kung hindi ako mag-say sorry. Kag hindi ko pag-examine ang akong self, kundi i-blame ko sa iban, I will never admit my wrong. Kag bisan balaan ko nga ako ang wrong, I will deflect the blame. Kag imaniobra ko nga ma-free ako at the expense nga maga-suffer ang reputation sang iban. That's why the self is the greatest obstacle to God. We need to confess. We need to be humble. How? Plastar ka ugalingon kung diin ka sa Dios. Second, do not arrogate everything of your success sa imo kaugalingon. But give time to say sorry to the Lord, to praise Him, and to thank Him. That's the sign and mark of a true humility. God-centered, not self-centered. Amen.